नमो नमः छात्राः, वेलकम यू ऑल टू गिरवाणवाणी. टुडे वी आर सीइंग भाषाभ्यास ऑफ आदि शंकराचार्य. पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखत. भाषाभ्यास वी आर टेकिंग. पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखत. गुरुमुपगम्य शंकरः किम अधीतवान्. मीन्स व्हाट ही लर्न्ड आफ्टर गोइंग टू प्रिसेप्टर. गुरुमुपगम्य शंकरः वेदांगानि विविधशास्त्राणि च अधीतवान्. He learned all the scriptures. शंकरः किमर्थम् आक्रोशत. यदा शंकरः स्नाने मग्नः तदा एकः नक्रः तस्य पादम् अगृह्णात्. अतः शंकरः उच्चैः आक्रोशत. थर्ड क्वेश्चन. शंकरः मात्रे किं प्रतिश्रुत्य गृहात् निरगच्छत्. मातः यदा त्वं स्मरिष्यसि तदा एव त्वत्समीपम् आगमिष्यामि इति मात्रे प्रतिश्रुत्य शंकरः गृहात् निरगच्छत्. Assuring his mother this way, he went out of the house. शंकरः कस्य शिष्यः अभवत्. शंकरः गोविन्दपादानां शिष्यः अभवत्. शंकरः संन्यासदीक्षां गृहीत्वा किम् अकरोत्. शंकरः संन्यासदीक्षां गृहीत्वा वैदिकधर्मस्य प्रचारार्थं प्रस्थानम् अकरोत्. शिष्यगणेन सह आचार्यः स्नानार्थं कुत्र आगच्छन्. शिष्यगणेन सह आचार्यः स्नानार्थं गङ्गानदीम् अगच्छत्. शंकरः आसेतु हिमाचलं पर्यटन् किम् अकरोत्. What he did. शंकराचार्यः आसेतु हिमाचलं पर्यटन् अद्वैतसिद्धान्तस्य प्रचारम् अकरोत्. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रश्ननिर्माणं कुरुत. माता आर्यम्बा पुत्रस्य विवाहविषये सदैव चिन्तयति स्म. नाउ वी हॅव टू मेक अ क्वेश्चन हुज आन्सर इज पुत्रस्य. म्हणजे असा प्रश्न बनवायचा आहे की पुत्रस्य हे त्याचं उत्तर यायला हवंय. मग आता प्रश्न कसा बनवणार आपण. माता आर्यम्बा कस्य विवाहविषये सदैव चिंतयति स्म. म्हणजे ती कोणाच्या लग्नाविषयी चिंता करत असे. सेकंड आहे नक्राद मुक्तः शंकरः मातुः चरणौ प्राणमत्. नाउ नक्राद should be the answer. So question word is कस्मात् and hence answer will be कस्मात् मुक्तः शंकरः मातुः चरणौ प्राणमत्. Don't forget to give question mark. Otherwise this will not be a question. So this way we have to make questions. Third is आचार्यः स्तोत्रं रचितवान्. आचार्यः किं रचितवान्. This is the correct answer. Okay. Next is संधि विग्रहं कुरुत. Dissolve the sandhis. चास्ताम् equal to च plus आस्ताम्. त्वत् समीपम् आगमिष्यामि. त्वत् plus समीपम plus आगमिष्यामि. नेक्स्ट इज गुरुम उपागच्छत्. गुरुम प्लस उपागच्छत्. मुनिरभ्यगात्. मुनिः प्लस अभ्यगात्. मातैव. माता प्लस एव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेलनम कुरुत. वी हॅव टू मॅच विशेष्य विथ विशेषण. विशेष्य आणि विशेषण यांच्या जोड्या लावायच्या आहेत. शिवगुरुः. शिवगुरु कसे होते तर दिवंगतः. आर्यम्बा. आर्यम्बा अवोची चिंतामग्नाः. शंकरः विरक्तः. जगत. हाउ इज द जगत. विशालम. अँड मनुष्यः. मनुष्य कसा होता तर मलिनकायः. दिस वे वी कॅन मॅच. नेक्स्ट इज सूचनानुसारम कृतीः कुरुत. मीन्स डू ॲज डायरेक्टेड टाईप क्वेश्चन्स आहे ते. सहपठनार्थं गुरुमुपागच्छत्. बहुवचनं कुरुत. तर इथे सब्जेक्ट जो आहे सह त्याचं बहुवचन करायचं आहे. मग सह तव ते यानुसार बहुवचन येईल ते. आणि जर का सब्जेक्ट आपण चेंज केला तर वर पण आपल्याला बहुवचनी वापरावं लागेल. म्हणून ते पठनार्थं गुरुमुपागच्छन्. दिस इज द करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट इज आचार्यः शिष्यगणेन सह गंगा स्नानार्थं गच्छति स्म. क्वेश्चन इज स्म निष्कासयत्. See students, the sma nishkasayat means we have to remove sma.
That means we have to replace the verb habitual past tense with imperfect past tense. So आचार्यः शिष्यगणेन सह गंगा स्नानार्थम अगच्छत्. This is the correct answer here. Next is मात्रे प्रतिश्रुत्य सह गृहात् निरगच्छत्. Again पूर्वकालवाचक निष्कासयत. Means we have to remove again त्वान्त. So लेबंतव्य here. प्रतिश्रुत्य is the लेबंतव्य here. प्रति प्लस श्रु से ये बना है, तो लेबंत रिमूव करना है. मीन्स प्रीवियस एक्शन इंडिकेट करने के लिए पास्ट टेंस से रिप्लेस करना है. म्हणजे लंग लकार से हमें वो उसे रिप्लेस करना है. मात्रे प्रत्यश्रुणोत सह गृहात निरगच्छत च, और च वहाँ पे ऐड करना होगा. मीन्स ही assured mother and then left his home like this. प्रश्नं श्रुत्वा सर्वे आश्चर्यचकिताः अभवन्. त्वांत निष्कासयत. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देअर. आता इथे त्वांत आहे श्रुत्वा. मग श्रुत्वा काढायचं म्हणजे श्रुचा परत लंग लकार वापरायचा आहे भूतकाळ, आणि चने ते वाक्य दोनही जोडायची आहे. सो प्रश्नम अशृण्वन् सर्वे आश्चर्यचकिताः अभवन् च. दे ऑल listen to the question and were astonished like this. Next is यदा त्वं स्मरिष्यसि तदा एव त्वत्समीपम् आगमिष्यामि. लकारं लिखत. Here आगमिष्यामि, this is again lut lakar. Okay, स्यामि स्यसि, this is what? भविष्यत् काल, that is lut lakarah. And next is आचार्यः तं प्रणनाम लंग लकारे परिवर्तयत. सो लंग लकार में चेंज करना है. आचार्यः तं प्राणमत. Here this question ends. Next is write समानार्थक शब्द. दिवंगतः मृतः, शीघ्रं सत्वरं त्वरितं, चिंतामग्ना चिंताकुला, मग्नः रतः, नक्रः मकरः, पादः चरणः, पुत्रः समानार्थी इज तनयः, शिष्यः छात्रः. देन ईश्वरः देवः और सुरः, पंडितः विद्वान और बुधः, गृहम, गृहम मीन्स हाउस, समानार्थी शब्द आहे गेहम किंवा सदनम. ओके. नेक्स्ट इज स्थानाधारेण शब्दपेटिकां पूरयत. इथे वेन डायग्राम सारखं आपल्याला कंप्लीट करायचं आहे. कालडी ग्रामः, केरळ प्रदेशः, भारत देशः, आलुवा नगरम. नाउ लोकेशन इज दॅट फर्स्ट इंडिया कंट्री इज दॅट, म्हणजे भारत देशः, त्याच्यानंतर विदिन दॅट देअर इज केरळ प्रदेशः, त्याच्यामध्ये आहे आलुवा नगरम, आणि सगळ्यात आत आहे कालडी ग्रामः. तसंच प्रवाही जालचित्रम पूरयत, ते पण आपल्याला तसंच करायचं आहे. तर इथे त्यांनी घटना इव्हेंट्स आर गिवन हियर. गृहम प्रत्यागमनम, गुरुमुपागमनम, मातृसेवा अँड वेदांगानाम अध्ययनम. सो सिक्वेन्समध्ये कशा घटना घडल्या तसं आपल्याला लिहायच्या आहेत. सो फर्स्ट इज शंकरस्य गुरुमुपागमनम, he went to the preceptor, then did vedanganam adhyayanam there, then returned to home, so gruham pratyagamanam, and after that matru seva, served his mother. And then jala rekha chitram purayata is question there. Dash munihi abhyagat krutavan bhashyam, then dwadashe dash and ashtavarshe dash. So we have to fill. So at the age of 32, so word is dvatrimshe munihi abhyagat. Shodase at the age of 16, so shodashe krutavan bhashyam, dwadashe sarvashastravit, and ashtavarshe chaturvedi. And the last question is we have to fill in the boxes. Shankarasya janma kalah, it is Kristabde Ashtame Shatake. Pita Shivaguruhu, Mata Aryamba, and Janma Gramah Kaladi Gramah. So this way here ends the Bhasha Abhyas of this lesson. So thanks for watching, and if you like the video, if you found it useful, then subscribe to the channel Girvana Vani.
and also share it among your friends. Thank you.